ایران اسلام ریسپوبلیکا پرزیدنت مسعود پزشکیان با بوکوشه همراه شورا ادر تولشا دپارتاتون این گیلان استانه گوبرناتور ان اشتراک کردشون بود. بوریس سالشنسکی تولشمغان مختار ریسپوبلیکا پرزیدنت با بین الخاق تشکیلات مکتوب بغان میشه. تولشمغان مختار ریسپوبلیکا سرگون ده با دولت دلواندی مکتوب ایران شهید رجای لیمان ده فاجعه گره. تالیش اینترنشنال تیوی عزیز تماشا کن درود به شما به شوم که اوجنن دشما حرمتین همزبونون گپ شدم شما یوتیوب کانال دا آبونه ببنن اگم تو با اصد آبونه برنین آن پروگرامی لینکیان بشتر دوستون یو ببغاندن باشمون ببینمون امروجنه برنامه آذربایجان ریسپوبلیکا پرزیدنت ایلهام علیف ایران اسلام ریسپوبلیکا پرزیدنت مسعود پزشکیان با بوکو دعوت کردش بود. با هفته سفتانه روز ده یعنی آپریل مانگ 28 ده مسعود پزشکیان با بوکوشه. آذربایجان سروزیر معاون یعقوب ایوبزاده این خارجی وزارت معاون سمیر شریف زاده با ایران اسلام ریسپوبلیکا پرزیدنت مسعود پزشکیان خشومه با حیدر علیوه نوم ایرپورت شید. پشوان زاگول با سرای ده ایلهام علیف یعنی مسعود پزشکیان ده اینده ویندمون کارشونه. ایران تولشون کو با تالیش اینترنشنال تیوی خبر است که آن رسمی از سفر شورا اده چانگل تولشت دپاتاتون ایان گیلان استان یونون اجمله اده هادی حقشیناس گیلان استان گوبرناتور ان همروبین ایرانو پرزیدنت ده بوکو اده جیا ایرانوجون ان ویندومون کاردشه 2025 تو به 2027 مینا سورونیو ایران اسلام ریسپوبلیکا ایان آذربایجان ریسپوبلیکا خارجی وزیرون آرده سیاسی مصلحت پروگرام آذربایجان ریسپوبلیکا نقلیات ناظر یعنی ایران رو و شهر سوخت ناظر آرد همکارتیون ایران یعنی آذربایجان مدنیتی ناظرون آرد همکارتیون یعنی شمال جنوب نومده دهلیزه تشکیل کرده از جمله ده مقابله اوندن که ایران یعنی آذربایجان آرده امضا بند مسعود پزشکیان ایران اسلام ریسپوبلیکا پرزیدنت ایجان وود شکی از ایو احساس کردم که اشتک کردم من وقتی در آذربایجانم احساس نمی کنم در کشور غریبی هستم احساس در حقیقت مثل که تو تبریزم مثل که تو چه میدونم اردبیلم آذربایجانم یعنی خیلی راحت آدم احساس میکنه در همون شهرهایی که بزرگ شدیم و با هم بودیم آلمانیا ده بوریس سولشانسکی تولشمغان مختار ریسپوبلیکا پرزیدنت گلای مکتوب به بین الخاق تشکیلات وغاندشه یعنی تولشی جوان عالیم و تدقیق اکه اقبال ابیلوه حقوق کو مدافع کرده طلب کردشه. Уважаемые члены рабочей группы Организации Объединенных Наций по произвольным задержаниям, я, Борис Талшинский, президент Талыш-Муганской автономной республики в изгнании, направляю вам это обращение в связи с произвольным задержанием и политическим преследованием господина Игбала Абилова, талышского этнографа, писателя и переводчика,
В настоящее время находящийся под стражей в Азербайджане по сфабрикованным обвинениям. Господин Абилов, большую часть жизни проживший в Беларуси, является мирным интеллектуалом, посвятившим себя изучению и сохранению талышской истории и культуры. Во время поездки в Азербайджан он был задержан сотрудниками госбезопасности и обвинен в государственной измене и разжигании межнациональной вражды. Это обвинение политически мотивировано и абсолютно необосновано. Единственное его преступление – принадлежность к непризнанному этническому меньшинству и участие в научной и культурной деятельности, которое бросает вызов политике насильственной ассимиляции, проводимой азербайджанским государством. С глубокой тревогой отмечаем, что господин Абилов не первый талышский интеллектуал, подвергшийся такому преследованию. 4 года назад господин Фахраддин Аббасзада, псевдоним Аббасода, известный политолог и автор множества книг, также был обвинен по аналогичным статьям. Через несколько месяцев он погиб в тюрьме при подозрительных обстоятельствах. До сих пор не было проведено никакого независимого расследования. Азербайджан продолжает систематически репрессировать талышских ученых, писателей и активистов, подвергая их произвольным арестам, пыткам, вынужденным признаниям, а в крайних случаях внесудебным убийствам. Поскольку талышскому народу оказывают в признанной автономии, у нас нет внутренней правовой защиты, чтобы отстаивать право нашей общины. Наша автономная республика существует только в изгнании. В связи с изложенным мы уважительно просим ваше ведомство провести расследование обстоятельств ареста и содержания под стражей Игбала Абилова. Призвать правительство Азербайджана немедленно освободить его и снять все обвинения. Следить и докладывать о продолжающемся преследовании талышского этнического меньшинства. Выступить за международную защиту прав меньшинства в Азербайджане. Речь идет не только о судьбе одного человека, но и выживании целого народа и культурном, интеллектуальном смысле. С уважением, Борис Таршинский, президент Талыш-Муганской автономной республики в изгнании. إقبال أبیلوف تولشی جوان عالم بلاروس در یونیورسیتی میالیم یعنی مدنیت باره در تدقیق اکر ده هزار 24 سوری ایولا مانگو 29 ده بوکو ده محبوس. Меня зовут Игбал, я талыш. Талыши – это ираноязычный народ, проживающий по обе стороны ирано-азербайджанской границы. Я из азербайджанской части. Как хобби продолжаю заниматься наукой, если это можно назвать хобби. В первую очередь меня интересует талышеведение. Если я нахожусь за границей Беларуси, то, собственно, меня, естественно, спрашивают, откуда я, кто я. Я обычно говорю, что я талыш, но вырос в Беларуси. То есть это часть такой идентичности, которой я должен поделиться, если меня спрашивают, откуда я или кто я. In most cases, these individuals are unaware that travel bans even exist until they attempt to leave the country, at which point they're arrested under fabricated charges. This happened to Iqbal Abilov, a member of an Azerbaijani minority group and an academic visiting from Belarus for a wedding. He was not allowed to leave the country in June 2024, and weeks later was arrested on charges of treason. بوریس سولشنسکی ایجان گلای مکتوب ده به روسیه حاکمیت یان پوتین اوفیس زهیرالدین ابراهیمی گته یان او به بوکو امنیت قوون آسپارده کو اعتراض کردشه. او اعلام کرده کی لازم روسیه حاکمیت ان اولکه ترش اکتیویستون یان جو ترش خلقی حقوقو و نظر بستنو.
ایرونا شاید رجایی لیمانده به فاجعه سببی کو بوریس سولشانسکی اشته دلواندی مساجه به ایرونا دابلتی و بغانشه. اب نوشتش بکی ایرونا دارد چمه دارده یعنی آن چتینه رو جونده دشته دلی دشمه همروم. تالیش اینترنشنال تیوی حرمت تماشا کن شما دقتی گره به تشکر کردم. تالیش اینترنشنال تیوی شما اشته صحبه آبونه ببنن یعنی داستک بدنم به من تا به اومه هفته شما نیاز بردم به یولفدو خدا حافظ.